Hello, I'm gonna watch a Roblox reaction to Roblox Demon versus Angelberry Person Run. So let's go! Ang manggukod na nga unsa man na sila. Ay, naklik na bitaw na ko to. Hala, duwa lagi ang manggukod lagi na nga unsa man ni. Okay, dirita. Okay, let's go. Saka. Hala, wa na pati ang angel manggukod na to, wa na. Nanambok naman lagi ni si Hagiwagi lagi. Amot ang gawin nanambok na sa Hagiwagi diha. Okay, in fairness, limpyo ilang CR. Sana all limpyo. Pensay na diri. Dirita. Wow! So, hello guys, welcome back to a new video. And today we are playing Demon versus Angel Barry's Prison Run. Kaya wala lang napakita ramang siya kalit niya. Na-curious ko unsa ning dula aking anong nag-uba naman ning duwa lagi. Nag-uba naman lagi ning Demon ug Angel lagi. Unsa may sila mag-uyab di sila ambot ng dagway. So yeah, let's go. Dulaon na nato ni wala tay laing yaw-yaw pa. So, we are going to be playing in easy mode kay pro man kay tanya i-turn off na to ning first person kay samo kay ng first person. So yeah, let's go. Okay, so nana diri ron, ambot lang anong nana silang duwa. Malamang Demon versus Angel Barry's Prison Run god lain pod. Makulbaan po waglahi among pagkita. Okay, so let's go. Magsugod na tag-escape. Umpisahan na natin ang pag-escape ng OB na ito. I think matatagalan talaga tayo sa OB na ito dahil dalawa na ang Barry. Na ay Demon o na ay Angel, ambot lang dagway. Sure ba sila nga Demon o Angel? Diyos sila, feel na ko Demon silang duwa. Kaya nga nung gukdon man ko nila, buot-buot man sila nako. Okay, so yeah, let's go. Let us escape. Come on, everyone. Asa naman ni? Kadugay ba ani nila mangambak? Okay, tara. Let's click the button over here. Okay, tara, let's go. Okay, jump. Halawa na. Kadali ara ato niya. Nahulog siya. Okay. Sige, go. Sama ni, do you want to add Demon versus Angel? Di daay ko, buot-buot man ni siya. Oy, wapagay ko kasi. Favorite na nako dayon. Maning dula, oy. Okay, so let's go. Let's continue. Okay, tatalon tayo dito. Unsay na diri? Okay, diri na ta. Okay, magawas na ta. Okay, let's go. Huy, hala, duwa lagi sila. Patay. Huy, duwa na lagi. Huy, duwa na lagi ang manggukod na nga unsa man na sila. Ay, naklik na bitaw na ko to. Hala, duwa lagi ang manggukod lagi na nga unsa man ni. Okay, diri ta. Okay, let's go. Saka. Hala, wa na pati ang angel manggukod na to, wa na. Okay, time sa. Murag maglagot lagi ko ani nila ay. Makalagot lagi na siya. Hala, bastos lagi siya magdagan lagi. Makalagot na yung dula oy. Okay, time sa. Murag makalagot jud sila jud. Hala. Unsa man na unsa ang pagdagan kung duha ka buok sila. Okay, medyo lisod jud ini siya nga version sa Barry's Prison Run, guys. Murag mas lisod jud siya nga version sa Barry's Prison Run kay wa na magsige tagok danay ani ron. Okay, salamat. Okay. Let's go. Okay, girl. Kinsa ni siya si Aisha. Ala, unsa man ning na po favorite. Di na ko ni-favorite ang game kay galagot ko sa duha ka Barry. Okay, dirita. Okay, let's go. Tatalon tayo. And then tatalon tayo dito. And then we are going to walk here. Okay, so dito tayo dadaan. Okay? And then manaog da diri. Asa naman tamad to? Diri na ta, okay? Hala, unsa na? Hala, kinsa man ni? Nanambok naman lagi ni si Hagiwagi lagi. Ako naman nanambok na sa Hagiwagi diha. Okay, in fairness, limpyo ilang CR. Sana all limpyo. Pensay na diri. Okay, diri ta. Okay, we go this way. Pero wait lang, malay mo na, day secret diri. Imala, limpyo. Wow, limpyo lagi nga version sa Barry's Prison Run. Limpyo ilang CR diri, okay? Naog na ta, let's go. Let us dig down. Okay, asa na ba tayo? Hala. Wow, this is so very icy. Okay? Muraga ice naman lagi ni diri. Ice ba ni amot lang? Hala, pero naay lava. Amot lang paano nag-coexist ang lava og ang ice diri. Di siya matunaw. Aesthetic magud lang ice diri. One of a kind ilang ice diri kay di matunaw sa lava. So yeah, let's go. Anong problemahon ba man na ako nga mag-escape raman ko? Okay, tara na, diri na ta. Dagan na kay yaw-yaw. Okay, diri. We are going to jump. Tatalon tayo. Ay! Okay, wait, dali raman kay to. Okay. Tatalon tayo dito. We are going to jump. Yes, we are going. Ala! Unsa man na, uy? Kahinay ba na to mo ambak diri? Okay, let's jump here. Okay, tatalon tayo. Okay, and then jump. Okay. And then, asan ba tayo pupunta? Where do we go? We go this way. Uy! Okay. Hapit ko na igo. Okay, diri ta. We are going this way. Unsa man ning UI ani? Oy, murag dagko ra kayo ang ano sa UI ani. Like matabunan na niyang tibok screen. Okay, diri ta. Let us go on this ladder. Let's climb the ladder. And then, unsa ni? Wow, red and blue, my favorite color. Nag-exist sila together. Uy, laturo siya. Oh my gosh, nakapula lagi na si Angko lagi. Okay.
Click ni. Ay! Hala? Wait, ulito na to ni. Okay, unsa na to ni siya? We are going to click this. Ay, naklik na! Hala, naklik naman di. Ay, naklik na! Ay, asa di? Tamalakaw, asa tamalakaw, asa tamalakaw. Ay, diri. Okay, we go through here. And then, ay hagdanan. Okay, may mga hagdanan dito. Okay, akyat tayo. Let's go. Okay, jump. Unsa man na, oy, pirmi na lang favorite item. Ba't palaging nagpapakita ang favorite? Hindi ko to favorite dahil naiinis ako sa dalawang bari. Okay, ano to? Where do we go? Diri data. Okay, so karon diri ta. Unsa atong i-click? Kanina atong i-click. Okay, let's go. Come on. So karon dai ga adventure data ambot asa ta padulong ani. Murag maura man gyapon sa uban nga baris person run nalahirang color. Okay, unsa ni? Cafeteria, security training. Okay, diri ta. Need na to mag-drink ani kay energy drink man ni. Let's go. So dagan tag pas-pas marutag si Flash. Okay, let's go. Tara. Okay, kita tong fake nga version ni Flash. Kaya watay angay. Okay, diri ta. Ambak lang, sige lang, go lang. Ambak lang. So nung nas ilalom Okay. Jump. Okay. Talon. Okay. Almost there. Malapit na tayo, I think. Okay, dito. Yeah. Nandito na tayo. Okay, let's go. For the burp ang first zone. Ulit si Junjun. Hala, kinsa man ni. Naalagi si Mr. Beast. Nandito si Mr. Beast. At nandito si Pomni. Okay, tara na. Akyat na tayo. Naka na tanin nyo. Maato ta sa storage room, I think. Diba storage room? Malakaw ka magkuhatag Magkuhata ani Okay, let's go. And then, ibutang na to siya somewhere. Asa gito ibutang? Asa siya banda na to ibutang man? I think dire. Okay ba siya dire? Okay, drop na nako na dira. And then, let's click on this. And then jump. Okay. Ay, salamat. Okay. We are now in stage 12 over 23. So, malapit na tayo, guys. Okay, so let's go. Come on. Uy, naunsa naman ni. Gapula-pula naman lagi ni dire lagi. Okay. Let's go. Okay. Ka-easy ba ato oy? Lain po easy mode gud atong gidula. And then we are going to jump on these pipes. Uy, wala. Na-fall pa jud siya. Sig ka fall oy. Okay. Muambak na lang gani sige pagkahulog. Wala akong skills sa mga OB kinawala na. Nawawala na ang skills ko sa mga OB. Okay. Talon. We're going to jump. Okay, ambak. Sa mani oy. Himuon naman tang baki aning mga OB oy. Okay. Ay! Hala nahulog. Okay. Talon. Okay. And then, where do we jump? We jump here. And then, maambak na punta dire. Sige lang, tag-ambak-ambak. Mura juday tag-baki. Juday ay. Gibaki-baki rat aning dula ba? Okay, and then jump here. And jump here. Okay, dito. And then, we go here. Okay, so asa na ba tayo? Close the valves. Okay, so, isasara natin ang mga valves. Okay. Asa na bang ibang valves? I think, nandito yung iba. Yan, nandito yung iba. Okay. Uy! Shortcut pa dyan siya. Wag talaga, shortcut. Okay, and then we go this way. Okay. Ay, hala, mali. Mali di ay. Dili dapat maadto. Okay, wait lang. Mali pala. Akala ko dito tayo dadaan. Okay, wait. I'm just going to go back there. Wait. Okay, dito. Madudo diri. Ambak. Kadugay ba mo ambak? Ipakita ang pagkabaki. Okay, diri ta. Okay, let's go. Unya, asa naman ta na pod be? Asa nang uban nga valves di ay? Okay? Ay, tura, nasa baba. Okay. Okay, nasara ko na ang valve. I think that was right. Okay, let's go na. Continue na. Okay, tara. Okay, so far we are now on stage 15 over 23. Which is 65% na sa obi ang atong nahuman. Okay, so kaya na to ni. Let's go. Okay, dirita mo agita diri. Pwede di ba mag-shortcut, ani? Asa dito shortcut? Ay, ano nang dili mo shortcut kay basi mahulog na po. Uy, hello, hapit. Okay. And then, tatalon tayo dito. Okay, let's go. And then, in here. Yes. Okay, kapro ba na ka, oy? So, yeah, let's go. Dirita. Okay, na po ng dako nga, dako nga electric pan. Okay. Uy. Okay, jump. Wala na, bacon. Nahulog ang bacon. Okay, ambak. Talon. Okay. Sige na naman tag-ambak-ambak. Ani, oy, mura naman tagi. Kuan, ani, oy, mura naman tagi baki-baki. Okay, go. Okay, then, akyat tayo dito sa ladder. Okay, let's go. There's a giant fan. Okay, wait lang. So, di man lagi mo lupad lagi. Okay. Nya masulod ta diri sa bangag. Okay, let's go. And then, where do we go? Okay, dito. And then, asa na ba tayo? Asa na ba to? Where are we? Ay, sa cafeteria. Okay, let's go. Hala, kinsa man na. Hala, naunsa man na iyang nawong. Murag ka duman na sa... Sa familiar na game siya. Uy, hala, naiya ko. Wait lang. Lo, patay.
Hala, di man ako siya maklik. Mauni ang problema ko, di siya maklik. Hala, patay. Uy, ay maklik na ay siya. Wait lang time sa siya maklik na ako lagi. Uy, hala. Hala, magkadoon siya. Uy, hala, nayaya ko. Time sa 18/23. Uy, hapit na. Ah, hala, hapit na unta, hapit na kaayo. Time sa, ay sa pag-iga. Hala. Hala, na-stuck. Time sa. Uy, lagi siya mamatay lagi. Hala, ang tagal mo namang mamatay. Wait lang. Hala, time sa. Uy, salamat. Okay, salamat. Napatay ko na siya. Oh my gosh, naglag pa. Okay, so let's go. Dito na tayo dadaan. Diri na tamagi sa kaning ano, oh. Napatay pa pa souvenir nga bazooka. So, dawaton ako na. So, ay, wala noon. Okay, tara. Let's go. Okay. Pa-slide. Okay na pa-slide. Wow. For the floating. Okay, tara. Diri na ta. Sige, yaw. Okay, so far we are now on stage 20/23, which is 86% done sa obby. Okay, let's go. Tara na. Okay, na napuning giant nga fan dire. Okay. Sani? Ay, okay. Okay, we need to dodge the lasers. Kailangan nating ma-dodge ang mga lasers. Okay. Okay, this is so easy. Malamang easy mode imong gidula. Di easy, jod. Okay. Uy! Hapit. Ay, diri di ay. Okay, wait lang. Diri. Okay. Okay, where are we now? Asa na ba tayo? Asa naman ni? Get ready for the final boss. Moagi na ta diretso? Ay, moagi na diretso. Wow, so amazing. Dito na dito sa final boss di ay. Okay, let's go. Okay, mapakita na po diretso ang bazooka. Uy. Time sa. Murag paspas lagi ka isya. Murag OA na pa kayo, din. Hello, time sa. Hala, paspas ka isya. Time sa. Paspas ka isya. Hello, time sa. Lawa na paspas ka isya. Uy, paspas ka isya. Tigo na to na iyang left arm, right arm, di ay tigo na to yung left na po. Okay na lang. Tindog lang ba ko? Uy, gamay na lang mapunta ko. Namatay noon. Time sa ulito na to ni B. Hala, ulit na mampod. Uy, sa mukha po. Hindi na magigayan ba sa ako sa ulit. Uy, sudah ikon. Uy, gusto ko siya ikon. Ambak ka na. Hala. Patay. Disuda siya ikon. Disuda siya ikon. Basta mali. Uy, mapatay ko niya. Tingsa. Kuha na lang. Okay, let's go na tayo. Okay. We are now on stage 22/23, so one more stage na lang. Okay, let's go. Let's escape this place. Hey, for the driver. Wait, that's... SWAT. Okay. Hey, where are we going? Saan ba tayo pupunta? Okay. We are going this way. Ay, tama di ay. Kay numdum na ko unsa ning dula. Adugin mo ko kadulag baris prison run ba? So, asa ang angel o demon? Nangawala lagi sila lagi. Murag scam man ko aning dula. Oy, ambot lang dagway. Nag-expect kong kalabanon ako tong demon o gadong angel nga sabay. Ambot lang dagway. Grabe ra pud kog expectation. So yeah, let's go. Magpapatuloy tayo. Ay, mahulog. Ay, nahulog. Okay, OA masyado. Okay, wait, aakyat tayo. Okay, kadugaya ba ni mo saka? And then mo ambak ta diri, tatalon tayo dito. And then here. And then saan pa dito? And then, hata. Ay, hala! Hala, nibalik ba naman? OA manggod. Kalisoda po ni i-control. Ay, basta cellphone imong ginadulaan. Okay, wait lang. Derita. Okay, tatalon tayo dito. And then, we jump here. And then, jump. Then, jump. Ay! Hapit na nahulog. Usab na po unta. Okay. Tatalon tayo dito. And then, tatalon dito. Okay. We're almost there. Malapit na. Okay, asa na ba? Okay. May helicopter. Okay, na helicopter. Helicopter. Okay, asa na
ta mulupad na po. Hala, ako man dahil si Alice Gowood ay matang kung naibansa, guys. Oh my gosh. Ako dito si Alice Gowood ay morning nakantipara ko. Eh, we did it. Eh, human na mauna to. Maura dito. Abi na kong ano. Abi na kong malahi ang map sa Barry's Prison Run kay Demon versus Angel. Good ingon good. Nascam po day ko sa dula. Abi na kong naay nabag-o sa dula ba? Abi na kong naay nabag-o. So, maura to. Ambot, mura kog si Alice Gowo aning dula. Ambot lang dagway. Pero yeah, ambot asa ang Demon og Angel. But like, I hope you guys enjoyed this video. Make sure to click the like button and subscribe. And I'll see you all in the next video. By the way, don't forget to comment down below what games I should play on Roblox. So yeah, bye guys! Subscribe for more So, reaction. hello guys, Upaw here and welcome back to a new video. And today magdula tag night shift on Route 90. So let's go. Start na ta dayon. Thank you. This case occurred